اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کی انگلش کی بک سے یونٹ نمبر 1.1 کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کمپریہنسو ریڈنگ ٹیکسٹ کا جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس سبق کا آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 2 سے۔ پہلا چیپٹر ہے اور ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ آف دا پرافٹ۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں مکہ سعودی عربیہ میں ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ The Quraysh used to worship idols. قریش جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ and did not believe in one God، اور ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the قریش، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کہا not to worship their false gods، اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت مت کرو۔ He told them، انہوں نے یہ بھی بتایا انہیں that he was the prophet of Allah، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ and asked them، اور ان سے کہا to accept اسلام، کہ وہ اسلام قبول کر لیں and to worship the one and the only true God، اور ایک اور صرف سچے خدا کی عبادت کریں۔ most of them refused to accept اسلام، ان میں سے بہت سو نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ they thought، ان کا خیال تھا that he was against their gods and their ancestors، کہ وہ جو ہیں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کے اور ان کے آباء و اجداد کے مخالف ہو گئے ہیں، مخالف جا رہے ہیں۔ they opposed this new faith، لہذا ان قریشوں نے، مکہ والوں نے اس نئے مذہب، نئے دین اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ so much، بہت زیادہ that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا the believers، ماننے والوں کو to migrate، کہ وہ ہجرت کر جائیں to یثرب، یثرب کی جانب۔ اس سٹی 320 کلومیٹر یعنی 200 مائلز نارتھ آف مکہ، جو کہ شہر ہے 320 کلومیٹر اور 200 مائل شمال مکہ کی جانب۔ بٹ with time، لیکن وقت کے ساتھ as many people started accepting his message، بہت سے لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول کرنا شروع کر دیا and converting to اسلام، اور اسلام میں داخل ہو گئے، کنورٹ ہو گئے۔ the Quraysh became more aggressive، قریش اور زیادہ تل ملانے لگے، غصے میں آ گئے، اگریسو ہو گئے۔ and starting making attempts on his life، اور وہ یہ کوشش کرنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں، ان کی زندگی لے لیں۔ hence، لہذا when Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
पॉजिटिव सिग्नल्स मिले, مثبت इशारे मिले फ्रॉम यसरब से। he also decided to migrate there, तो उन्होंने भी वहां हिजरत करने का फैसला कर लिया। आफ्टर 8 days, 8 दिनों के बाद, आफ्टर 8 days जर्नी, 8 दिनों के सफर के बाद, he reached the outskirts। आउटस्क्रिप्ट कहते हैं मजाफात को, कुर्ब जवार को, मजाफात को। रीच द आउटस्क्रिप्ट ऑफ यसरब, यसरब के मजाफात में पहुंच गए। ऑन 28 जून 622, यानी 26 जून 622 में। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी, लेकिन वो शहर में दाखिल नहीं हुए। एंड बिल्ट a mosque, not enter the city directly, वो बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं हुए। he stopped at a place, वो उस जगह पर रुक गए, called कुबा, जिसे कुबा कहा जाता था। a place some miles from the main city, जो कि मरकजी शहर से कुछ मील के फासले पर है। and built a mosque there, और वहां पर मस्जिद तामीर की। ऑन 2 जुलाई 622 2 जुलाई 622 में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर द सिटी, शहर में दाखिल हो गए। दिस इवेंट इज नॉन एज हिजरा, ये वाकया जाना जाता है हिजरत के नाम से। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और यही जो है इस्लामी कैलेंडर का आगाज था। यसरब वाज सून रीनेम्ड, यसरब का जल्द ही नया नाम रख दिया गया मदीनतुन नबी, यानी लिटरली सिटी ऑफ द प्रॉफिट, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। बट उन नबी वाज सून ड्रॉप, लेकिन उन नबी जो है वो हज़फ कर दिया गया जल्दी। एंड इट्स नेम बिकेम मदीना, और इसका नाम मदीना पड़ गया। मीनिंग द सिटी, इसके मायने हैं शहर। यहाँ पर पेज नंबर 2 खत्म होता है। अब हम पेज नंबर 3 का आगाज करेंगे। पेज नंबर 3 का आगाज होता है अब। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने के वक्त में द सिटी हैड 4 ब्रॉड ग्रुप्स, वहाँ 4 बड़े बड़े ग्रुप थे, या 4 बड़े बड़े फिरके थे ऑफ पीपल, लोगों के। देयर वाज द मुस्लिम्स, वहाँ मुसलमान थे, इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना, उनमें से वो भी थे जो मदीना से आए थे। एंड दोज हु हैड एमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, और वो लोग भी थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे। देन तब देयर वर फ्रॉम मदीना, देन देयर वाज द हाइपोक्रेट्स, वहाँ पर हाइपोक्राइट्स भी थे, यानी मुनाफिक भी थे, उसमें लोग शामिल थे जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आते थे, लेकिन अंदर से वो काफिरों की मदद किया कर रहे थे। That is those who embraced Islam in name only, जिन्होंने सिर्फ बराए नाम इस्लाम को कबूल किया था, but actually were against it, लेकिन हकीकत में ये मुनाफिक उसके मुखालिफ थे। Additionally, मजीद ये कि देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजरज, वहाँ पर वो लोग भी थे जो 2 कबीले औस और खजरज से ताल्लुक रखते थे। हु वर स्टिल
पैगन्स, वो अभी तक काफिर थे। पैगन्स माने होता है काफिर, बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन वो इस्लाम कबूल करने वाले थे। फाइनली देयर वर द ज्यूज, और आखिर में वहां पर ज्यूज यानी यहूदी थे, हु वर हुज इन नंबर्स, जो कि बड़ी तादाद में थे, जिनकी बहुत ज्यादा तादाद थी। एंड फॉर्म्ड एंड अलावा दीगर चीजों के अलावा ही गेव द फॉलोइंग मैसेज, आपने ये पैगाम दिया लोगों को। ओ पीपल, ए लोगो, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की प्रॉपर्टी, जायदाद और उसकी जिंदगी का ख्याल रखो, रिगार्ड दो, उसको एहतराम करो। एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, और उसको मुकद्दस अमानत समझो। रिटर्न द गुड्स, और वो चीजें वापस करो, इंटरेस्टेड टू यू, जो तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखाई गई हैं। इंटरेस्टेड माने अमानत होता है। दे आर राइटफुल ओनर्स, और वो अमानतें लौटा दो टू देयर राइटफुल ओनर्स, हकदार यानी जो उसके मालिक हैं हकीकी, उनको। हर्ट नो वन, किसी को तकलीफ ना दो, किसी को जख्म न पहुंचाओ। सो डैट, ताकि, नो वन में हर्ट यू, ताकि वो तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हें कोई तकलीफ ना दे, तुम्हें कोई जख्म ना पहुंचाए। बी अवेयर ऑफ शैतान, शैतान से खबरदार हो जाओ, शैतान से आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने मजहब को बचाने के लिए। ही हैज लॉस्ट ऑल होप, वो शैतान जो है तमाम उम्मीदें खो चुका है। दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स, कि वह तुम्हें बड़ी बड़ी बातों में गुमराह कर सके। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है। सो बी अवेयर, लिहाजा आगे हो जाओ, ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग, और छोटी छोटी चीजों में उसकी पैरवी मत करना शैतान की। ओ पीपल, ए लोगो, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट यू हैव सर्टेन राइट्स, तुम्हारे यकीनी तौर पर हुकूक हैं। इन रिगार्ड टू योर वुमेन, तुम्हारी औरतों के सिलसिले में तुम्हारे हुकूक हैं। बट दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू, लेकिन उन औरतों के हुकूक भी तुम पर हैं। ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम आदम, तमाम इंसानियत का ताल्लुक आदम से है। एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और आदम को मट्टी से बनाया गया। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइट, अल्लाह की नजर में मुअज़्ज़िज़, नोबलेस्ट शख्स वो है, शानदार शख्स वो है, इज द मोस्ट गॉड फियरिंग, जो सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है। एन अरब हैज नो सुपीरियरिटी, एक अरब को कोई भी बरतरी हासिल नहीं ओवर ए नॉन अरब, किसी गैर अरब पर। नॉट डज अ नॉन अरब हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, ना ही किसी गैर अरब को किसी अरब पर कोई फौकियत हासिल है। ए वाइट हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, और किसी गोरे को किसी काले पर भी कोई सुपीरियरिटी हासिल नहीं है, कोई बरतरी हासिल नहीं है। हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर ए वाइट, और ना ही अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल है। एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन, सिवाय नेक अमाल के। आई देयरफॉर, काश, मैं कुचलता हूं, अंडर माई फीट, अपने पैरों तले, ऑल द फॉल्स क्लेम्स, तमाम झूठे दावों को, टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, उन तमाम दावों को, बरतरी के तमाम दावों को जो खून और दौलत की बुनियाद पर कायम किए गए हैं, मैं उन सबको अपने पैरों तले कुचलता हूँ। एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान
دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, and that the Muslims constitute one brotherhood, اور مسلمانوں کا آئین ایک بھائی چارہ ہے. nothing shall be legitimate to a Muslim, مسلمانوں کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے, which belongs to a fellow Muslims, جو کہ ساتھی مسلمان کے سے تعلق رکھتی ہوں, unless it was given freely and willingly, یہاں تک کہ وہ آزادانہ طور پر اور خواہش سے اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ دے. یعنی مسلمانوں کے لیے روا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی کسی چیز کو لے لے, یہاں تک کہ وہ مسلمان اس کو اپنی مرضی, اپنی خواہش سے, اپنے ارادے سے آزادانہ طور پر اس کو نہ دے, اس کی چیز کو نہیں لیا جا سکتا. The Holy Prophet completed his last sermon, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ مکمل کیا by saying, یہ کہتے ہوئے, be my witness, گواہ ہو جاؤ, میرے گواہ ہو جاؤ, oh God, اے خدا, that I have conveyed your message to your people, اے اللہ, میں نے آپ کے پیغام کو آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا. the message conveyed in his sermon are for all the times, جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوے کیا, جو ہمیں دیا, وہ تمام وقتوں کے لیے ہے. if the Muslims follow these messages, اگر مسلمان اس پیغام کو فالو کریں گے, اس پیغام پر عمل کریں گے, the result will be a fair and equitable. تو رزلٹ جو ہے, اس کا نتیجہ جو ہے, وہ منصفانہ اور مساویانہ ملے گا, مساویانہ سوسائٹی میں پیدا ہوگا, in which, تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ سوسائٹی میں مساوات اور انصاف ہوگا, in which there will be honesty, جس میں ایمانداری ہوگی, and justice, اور انصاف ہوگا, and meritocracy, کیا چیز ہوتی ہے, اختیارات, اور اختیارات will be the guiding principle, ایمانداری, اختیارات, ایمانداری جو ہے اہل لوگوں کے پاس رہنما اصول ہوں گے. یہ پیغام تھا, یہ میسج تھا دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ کا. اس طرح سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. ہم انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد آنے والا دوسرا چیپٹر, اس پہ ڈسکشن کریں گے, اسے پڑھیں گے, اسے سمجھیں گے. خدا حافظ.